তিনি তো তিনি কর্পোরেট সাহিত্য সভা একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার সাবজেক্ট our theme international summit seminar on Koklak and other languages and literature of Northeast India Komono Rwei Salui seminar Chongjak 1 তারিখ এবং 2 তারিখ অক্টোবর চট্টগ্রাম কর্পোরেট সাহিত্য সভানি থেকে লুয়াজিউই NOROK ফাইলাইজাক ও জায়গাও जों ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার যেহেতু जों ন্যাচারালি আবো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি হাতানি বরং রিসোর্স পার্সন হিসেবে ফাইলাইজাক আর বিশেষ করে जों বাংলাদেশনি চিনি একজন প্রমিনেন্ট রাইটার এবং চেয়ারপারসন কোকলান রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ মোচা প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা বচিনি থানি খাইজাক বলতাবু আনি ইয়াগ্রায় কাছিং আসুকজাক ওখাই অব বাদেব চিনি আসাম হাস্তেনি চিনি বিশেষ ক্লাই আসাম সাহিত্য সভানি প্রেসিডেন্ট ডক্টর কুলধর সাইকিয়া রিটায়ার IPS বর্তমানি সব পাইজাক তিনখানি আবার গাড়িব তিনখানি তাই সব পাইজাক ডক্টর মোনালি লং মাইলাই বংকা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আসাম ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে লিঙ্গুইস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট নিব ডিমাসা কমিউনিটি নি করক ব আমার কারিব চিনর তিনি তাই সব পাইজাক ডমিনিক ওফলিং মাসলাই ফরকসা অনারেবল EM কার্বি आंगलं অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি বচিন থানি সব পাইজাক আপনার কারিব জয়সিং তকবি তাই খরকজা রাইটার জয়সিং তকবি বাই যে মাসলাই সাহেব বড় পারমিন তিওয়া গ্রুপনি তিনি চিনি থানি সব পাইজাক কে আপনার কারিব চিনি থানি তাই ইনির পেপার প্রেজেন্টার সব তিনি লোকালি তিনি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রিসার্চ স্কলার্স এবং PG স্টুডেন্টস गोबां चिनर पेपार प्रेजेंटार्स दङ सार ओ सेमिनारनि नासिकमु ताइ बागै आम प्रफिट दङ जों चिनि ककबरक एबं आदार लेंगुवेज बा नर्थ इस्टनि चिनि कक विशेष कलाय लेंगुवेज दा जों जाता कक न के इंग्राजी बेखौ जों लेंगुवेज नि साइमोन नांगौ ओके आबो रखनो तुयै चिनि डेभलपमेन्ट खालायनानै एबं बरक बाय चिनि रिलेशन तामो बुसुक सल्लाय बुसुक गोदाल जाक चिनि बांग्लादेशनि चिनि ककबरक सानाय रक दङ ओके बरक निजे लैंग्वेज स्ट्राक्चार बा बंगनि ककथाय एवं चिनि आसामनि जे बरो डिमासा तिवा अमरंनि जे कक बाय चिनि ककबरक बुसुक जरातै जों सल्लायको ओके आबनो रुबिनो विभिन्न टपिक्स तिनि सेमिनार पेपार प्रेजेंटार्स प्रेजेंट खायनाय डिस्कशन खालायनाय अमनो बिनि मेन थिंग अमनो नाहार सर कई लुकुरंनो ताम ककसारना मुसुनो सेमिनार खायमानि बिसिंथि अब बेलाय खेन ना माने ककसंका जों अमनो साख्लायनाय मुसुमो जों ककबरक साहित्य सभाखौ चिनि 50 बছর जों पूर्ति इंखा जों गोल्डेन जुबली बो फालायखा ओके जों 50 बছर जों ककबरक साहित्य सभानि बिसिंथि जों गोबांमा राइटार्स सैनाय खायनाय जों मानखा ताबुक सुई दङ ताइबो सैनाय फायदों चिनि ककबरक ताइबो डेभलप होथों ककबरक तो जों आगि শুধু কবিতা বা গল্প অন্তিরক সেই সীমাবদ্ধ দङ
hingga aboni pore jeng natok aptiro bo shri tongo hingga omo taibo develop nani bagai chaitok nani bagai chini kok borok sahityo ari chini language kok borok kita जों abo school level agi khlaijak aboni pore chini college level o sohika tabo university o pojonto chini kok borok MA chalu jak ebong PhD bo porimanani subida khlai rejak tongo hingga haibano chini je kok borok ni je syllabus ro taibo standard ungna dorkar chini je srinai ro taibo abono kaham ke shri chini je spelling method ro chini je word ro সঠিক ভাবে जों nugo tabuk nongno masanai bises klai nongno sanamu jenggo norok to awai klaine rok le awai klaine bede ke norok ni je scrolling ba bibhinno youtube rok nugo je kok borok no je norok je bebe word suyo onek jago abo chaya rok to nugo ta spelling rok chaya word tatui chaya tu rok nugo ke abo teksa সংশোধন নানি বা রেকটিফাই নানি দরকার তখনই kok borok sahityo sobai tumung khagnang rok kwrwngna ke bahke kwrwngnai abo sair जोंथ' कक बरक साहित्य सभा चिनि अफिस दङ ताबुक अब वर्तमान आनि नगन चिनि कक बरक साहित्य सभानि हेड अफिस नि चंगजाक के आरो कुनै फैमनो मेम्बरशिप नाइमनो के जों आबनि बागै चिनि मेम्बरशिप को प्रोसेस दङ मेम्बरशिप फर्म दङ अरो फै मेम्बरशिप नाइमनो के आइके जों चवालाइमान खर्चा के राइटर्स र বিভিন্ন ড্রামাটিস্ট रोजाबनाय र चिनि कालचार रोजाबमुं मोसामुं आबरनो जों बाहायकेतायबो डेभलप खालायनाय के आबरनि बागैनो जरा मोसामुं गोरों रोजाबनो गोरों बरनोबो जों गयो सुदो सैनानि सिबिया sir noni official contact number tongkai sair ani contact number to বিশেষ করে আং জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে যেহেতু ani contact number ke 943615011034 ke tabo jotono ani kolomaya pare ani kok orang mathaka jotono kolomaya hambai